बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर पे हम ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात पे तबसरा करते हैं। कश्मीर के जो उस पार यानी मकबूजा जम्मू कश्मीर है वहाँ के हालात, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात और कश्मीर से मुंसलिक दीगर जो मामलात होते हैं ताज़ा तरीन, उस पर इस प्रोग्राम में हमारी बातचीत होती है। आज भी हमारे प्रोग्राम का मौजू यही है, मकबूजा कश्मीर में ताज़ा तरीन सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार ताज़ीम यासीन। पिछले दिनों मकबूजा कश्मीर में कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि जो अपनी अपनी नोयत के अतबार से बड़े तशवीश का बायस बने रहे। मकबूजा कश्मीर में जैसे कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के इक़दाम गुज़श्ता 15 सालों से देखने में आ रहे हैं कि किस तरह से वो कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म करने के लिए और उसके बाद कश्मीरियों में मुस्लिम जो है ना शनाख्त के ख़ात्मे के लिए काम शुरू हुआ है। ये बड़ा तशवीश का बायस बना हुआ है। भारत ने पहले कश्मीरियों से उनकी जो एक यानी कौमी शनाख्त थी, एक कौमियत थी उनकी कश्मीरियत, उसको छीना और फिर अब उन पे मजहबी जो शनाख्त थी, मजहबी एक उनकी पहचान थी, वो ख़त्म करने के हवाले से भारत बड़े जो है ना तशवीशनाक इक़दाम उठा रहा है। बड़े तशवीशनाक जो है ना वो सूरत हाल इस वक्त जो है ना वहाँ पे उन्होंने उठाई हुई है और बड़ा एक अजीब व गरीब सिलसिला मकबूजा कश्मीर में जो है ना वो शुरू है, जिस पे आवाज़ उठ रही है हर जानिब से। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें भी इस पे आवाज़ उठा रही हैं और ख़ुद भारत के अंदर भी मौजूद जो है ना इंसानी हकूक़ की तंजीमें, सेकुलर जमातें और कांग्रेस जैसी जमात ने भी तशवीश का इजहार किया जो कुछ इक़दाम उठे हैं। उन इक़दाम में से एक इक़दाम वहाँ की इस्लामी तहज़ीब का ख़ात्मा, जैसा कि जामा मस्जिद श्रीनगर की बंदिश तो तवील अरसे से थी ही, मीर वाइज़ जो है ना वो भी घर के अंदर मैसूर थे। अब कश्मीर के कुतुब खानों से, बुक स्टॉल से इस्लामी कुतुब भारतीय जो है ना एजेंसियों ने, खुफिया इदारों ने वहाँ से उठाना शुरू कर दी हैं और उन्होंने जो है ना बिलखसूस मौलाना सईद अबुल आला मौदूदी की बहुत सारी तसानीफ़ ज़ब्त हुई है। उससे पहले फ़लाह आमा ट्रस्ट जो जमात इस्लामी से मुंसलिक जो है ना स्कूल्स थे, तालीमी इदारे थे, उनको बंद कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई, जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी गई। और उसके अलावा जो है ना कोई भी इस्लाम की तरवीज के नाम पे काम करने वाली तंजीम को रजिस्टर्ड करने से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हुआ कि उसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। ये मकबूजा कश्मीर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया। कल की खबर है जो ताज़ा तरीन के वहाँ पे ऐसे साइन बोर्ड जिसमें इंतबा जारी किया गया था वहाँ के उलमा की तरफ से या वहाँ की इस्लामी इदारों की तरफ से जो रजिस्टर्ड इदारे थे कि कश्मीर के अंदर शराब नोशी और नशा आवर चीज़ों से परहेज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो रस्म व रवाज हैं, यहाँ का जो एक मजहबी तशख़्ख़ुस है, ये उसके मुनाफी इक़दाम हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारतीय जो है ना एजेंसियों की ईमा पे और वहाँ का जो गवर्नर है उसके हुक्म पे वो जो है ना साइन बोर्ड भी उतरवा दिए और उसके साथ साथ ऐसी मसाजिद के जहाँ पे बच्चों के लिए दीनी तालीम का बंदोबस्त था, जो मस्जिद कम मदरसा थी, उन मसाजिद को भी जो है ना वहाँ का जो रिलीजियस अफेयर है उसने एक सर्कुलर भेजा है कि आप मसाजिद में नमाज के अलावा दीगर सरगर्मियाँ आप नहीं कर सकते, बच्चों को दीनी तालीम भी नहीं दे सकते और साथ साथ जो है ना आप मसाजिद में कोई भी अपनी तकरीर में इस चीज़ का हिस्सा नहीं बना सकते जो कश्मीर से मुतलका हों या बैनुल अक़वामी हालात से मुतलका हों। और ये भी एक सर्कुलर जारी हुआ है गुज़िश्ता दिनों वहाँ के जो मजहबी अमूर का जो महकमा है उसकी जानिब से। मकबूजा कश्मीर के जो वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जो वोट बैंक हासिल किया वो भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में, जिन्होंने कश्मीर की शनाख्त तब्दील की थी, कश्मीर में भारत ने अपने ही आइन के आर्टिकल्स जो बदले थे उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और भारतीय जनता पार्टी के इंतहा पसंदाना इक़दाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, इस और इस्लामी और कश्मीरी तहज़ीब के अहया का स्लोगन बुलंद करने की बुनियाद पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक दो फिर बहुत भारी मैंडेट कश्मीर के अंदर मिला और आज़ादी पसंद लोगों ने भी सिर्फ इस मैनिफेस्टो की वजह से वोट दिए। लेकिन
شیخ عبداللہ اور اس کی جماعت کانگریس نے اپنی اوقات دکھا دی اور اپنا وہی رنگ ڈھنگ ظاہر کر دیا جو ہمیشہ بھارتی حکمرانوں کی چاپلوسی کے لیے اختیار کرتی ہے، یعنی بھارتی حکمرانوں کے تلوے جو ہے نا چاٹنا شروع کر دیا۔ اور وہ جب نریندر مودی سونا مرگ ٹنل کا افتتاح کرنے آئے، وہاں پہ جو ان کی تعریف کے پل انہوں نے باندھے وہ بھی میڈیا کی زینت جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے نریندر مودی کے اقدامات کی جو ہے نا ان کو اپریشیٹ کیا، وہ ان کی منافقت کا اس نے پول کھول دیا، اور محبوبہ مفتی نے ان کو آڑے ہاتھوں بھی لیا، اور انہوں نے سری نگر میں اس پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی کہ نیشنل کانفرنس کی جو حقیقت ہے اس کا پول کھل گیا ہے، اور یہ جماعت ہمیشہ سے بھارتی حکمرانوں کے جو عزائم ہیں ان کو تقویت پہنچانے کے لیے کشمیر میں آتی رہی، اور بھارتی قبضے کو دوام بخشنا ہی نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا تھا۔ یہ کہنا تھا اس جماعت کا کہ جو خود ہندوستان نواز جماعت ہے، یعنی جو ہے نا پی ڈی پی، اور محبوبہ مفتی اور ان کی بیٹی التجا مفتی نے بھی جو ہے نا کپواڑہ میں اسی حوالے سے ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا، اور انہوں نے بھی یہ بات کم و بیشینی الفاظ میں کہی کہ کانگریس جو ہے وہ کشمیریوں کو اس نے دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور کشمیریوں کے جذبات سے ایک دفعہ پھر جو انہوں نے کھیلا ہے۔ تو یہ حالات ہیں کہ بھارت اپنے قبضے کو دوام بخشنے کے لیے اپنے پروردہ جو سیاستدان ہیں کشمیر کے اندر ان کو بھی استعمال کرتا ہے، اپنی ایجنسیوں کو بھی استعمال کرتا ہے، اور کشمیریوں سے ان کی شناخت جو ہے نا وہ چھیننے کے تمام حربے اختیار کرتا ہے۔ پرسوں کنن پوش پورا کا واقعہ کا بھی تھا دن، وہ سانحہ اس کو گزرے ہوئے کافی سال جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں، کیسے بھارتی فوج نے اجتماعی زیادتی کی کشمیری خواتین کے ساتھ کنن پوش پورا کے مقام پہ۔ اور یہ جو واقعہ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل اپنی رپورٹ میں لکھتی ہے کہ دنیا میں انسانی حقوق جہاں پہ خواتین کے سلب ہوئے ہیں، جہاں خواتین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس سے بدترین مثال دنیا میں کسی واقعے کے نہیں ملتی، یہ کہنا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا۔ اور اتنے سنگین واقعات ہونے کے باوجود دنیا کشمیر کی طرف توجہ مبذول نہیں جو ہے نا وہ کر رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو خود بھی ایک انتہا پسند شخصیت ہیں، وہ گزشتہ دنوں بھارت آئے اور بڑی دوستی کی محبت کی پینگیں انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن خود بھارتی تجزیہ نگار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی ساری باتیں، ساری تقریریں، ساری نریندر مودی کے ساتھ جو ہے نا محبت کا اظہار وہ اس چیز پہ ختم ہوا کہ F-37 جو تھے جہاز وہ انڈیا بہر صورت جو ہے نا امریکہ سے خریدے، جبکہ بھارت کے خود دفاعی ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لاگت کے اعتبار سے اور اس کی جو خرید و فروخت ہے کلیہ ہے کہ جو کافی سال بعد جو ہے جہاز ڈلیور ہوں گے انڈیا کو، اس اعتبار سے یہ بھارت کے لیے سود مند سودا نہیں ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سارے اس بھارت یاترا میں اس بات پہ بضد رہے کہ ان سے F-37 بھی خریدے جائیں، اور بھارت جو ہے نا جس نے بہت زیادہ ٹیکسز عائد کی ہیں امریکی مصنوعات پہ، وہ ٹیکسز جو ہے نا کم سے کم کیے جائیں، ڈیوٹی جو ہے نا وہ کم سے کم کی جائیں، یہ انہوں نے مطالبہ کیا بھارت سے۔ اس کے عوض بھارت کو کیا ملے گا؟ اس کے عوض بھارت کو مہنگے F-37 ملیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو بھارت کے اندر ہو رہی ہے، اور امریکہ کا بھی مقصد ہے کہ چائنا کو کونٹر کیا جائے بھارت کے ذریعے سے۔ تو یہ حالات ہیں، انہی حالات پہ ہم تعظیم یاسین صاحب سے گفتگو کریں گے۔ تعظیم صاحب، یاسین صاحب پہلے تو بڑھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اسلامی کتب جس طرح سے انہوں نے ضبط کرنے کا سلسلہ شروع کیا، بالخصوص سید ابو العلا مودودی کی جو کتابیں ضبط ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی صدیقی صاحب، آپ نے جس طرح کافی طویل اس کے اوپر بات بھی کی ہے، تمہید بھی باندھی ہے، اور اس کی بہت ساری تفصیلات بھی آپ نے جو ہے وہ اس پہ کافی سیر اصل گفتگو بھی کر لی ہے۔ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا دو تین واقعات آئے مقبوضہ کشمیر کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا پے در پہ کیا کیا اقدامات اٹھا رہا ہے، یہ اس کا ایک پورا ایجنڈا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئندہ کیا کرنے والا ہے، جس کی پیشن گوئیاں پہلے لوگوں نے بڑے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں ان سارے حالات کا، کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے قومیت کو جو ہے اس کی شناخت، جو کشمیریت کی شناخت تھی، اس کو مسخ کرنے کی جو ہے بھارت نے کوشش کی ہے۔ ختم تو وہ نہیں کر سکا، نہ وہ ختم کر سکتا ہے، البتہ وہ اس طرح کی کوششیں پہلے بھی کرتا رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اس طرح کرتے کرتے پہلے کے اوپر کشمیری نام اور کشمیری جو شناخت تھی ریاست کی اس کو ختم کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ
जो अगला टारगेट है जिसके ऊपर हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए भी हैं, लोगों ने भी बात की है, तजिया नगार भी कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी खदशात का इज़हार किया गया है। बर सग़ीर पाक व हिंद में जो जितने भी मुसलमान हैं उनकी तरफ से खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि अब उस पे जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है उसकी जिस तरह उसने आबादी का तनासब तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, कश्मीर की जो उसका बुनियादी जो रियासत का जो तशख़्ख़ुस है उसको मिटाने के लिए आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश की गई। बुनियादी तौर पे जो 370 का जो ख़ात्मा है उसके पीछे जो है वो यही मुहरक़ात जो है वो कार फरमा है, जिसकी वजह से जो है जो वहाँ का कौमी तशख़्ख़ुस है कश्मीर का, वो भारत जो है ना वो उसको ख़त्म करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अब इसने जब एक तरफ से ये चीज़ें आइनी तरामीम करके कश्मीर की शिनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की है, वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में बदलने की, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की एक मंसूबे पर अमल पैरा है। उसी सिलसिले में उसने फिर एक नया स्टेप लिया है और इस्लामी कुतुब के ऊपर उसने वहाँ पे पाबंदी लगा दी है और उसका बुनियादी मकसद ये है कि वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है, बुनियादी तौर के ऊपर ज़ाहिर है किताबों के ज़रिए से ही कोई कौम जो है कोई मज़हब हो, कोई कौम हो या कोई भी चीज़ हो, वो ज़ाहिर है उसका इल्म होता है, किताबों के अंदर महफूज होता है। किताबों के ज़रिए से ही जो है ना कोई भी आदमी अपनी तारीख़ से रोशनाई हासिल करता है। तो इसलिए अब बुनियादी तौर के ऊपर उसका टारगेट ये है कि जो कश्मीर में नस्ल है और मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, इसकी आने वाली नस्लों को अपनी तारीख़ से ही नाबंद किया जाए और उन किताबों के ऊपर ही पाबंदी लगा दी जाए जिसमें वो इस्लामी तालीमात सीखते हैं, सारी कुछ है। और उन्होंने जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने ख़ासकर मौलाना मौदूदी रहमा की किताबों के ऊपर पाबंदी लगाई, ये सिर्फ इनकी किताबों के ऊपर पाबंदी नहीं है, और बहुत सारी इस्लामी कुतुब जो हैं उनके ऊपर भी उनकी पाबंदी लगाई है और वो सारे उसी के साथ उनको ज़ब्त भी किया जा रहा है। और उसमें लाइब्रेरियाँ भी जद में हैं, उसमें तालीमी इदारे भी जद में हैं, उसमें आपके जो बुक स्टॉल हैं वो भी जद में हैं। सब कुछ जो है ना वो एक ऑपरेशन, इस नाम के ऊपर ऑपरेशन जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, घरों की तलाशी है, घरों की लाइब्रेरियों से भी अगर कोई किताब बरामद होगी तो उसको भी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। ये एक और अरबा है, जिस तरह बहुत सारे और खौफ व हरास भारत ने पैदा किए हैं रियासत के अंदर, इस तरह ये भी है। और ज़ाहिर है ये बुनियादी तौर के ऊपर इस्लामी तशख़्ख़ुस को जो है ना वो मसख़ करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख़्याल में इसके ऊपर तो ज़ाहिर है इस्लामी तशख़्ख़ुस जब मज़हब के ऊपर बात आ जाती है तो ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर वो एक आखिरी दर्जे की बात होती है किसी भी तरफ से कि जब मज़हब के ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू हो जाएँ, मजहबी आज़ादी न हो, तो जो भारत सेकुलर होने का दावा करता है वो सारे उसके दावे के दावे खुद अपने किरदार से जो है ना वो साबित कर रहा है कि वो एक सेकुलर नहीं है बल्कि एक इंताब पसंद हिंदू रियासत है। और जिस बुनियाद के ऊपर पूरे भारत में मुसलमानों का कत्लेआम आप देख लें, पिछले अगर 20-25 सालों की तारीख भी उठाएं तो सैकड़ों की तादाद में क्रिश्चियन महफूज नहीं हैं, जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं हैं। एक दिन में कई सौ कई हज़ार लोगों को कत्लेआम, ये एक सिलसिला है जो पूरी दुनिया ने जिसके ऊपर तशवीश का इज़हार भी किया है। जो भारत जो है जो हिंदू इंताब पसंद नज़रिए की, ख़ासकर जो मोदी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हुकूमत है, ये इसने जो पॉलिसी इख्तियार कर रखी है कि वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में, न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो अक़लियतें हैं उनको बहुत अफसाद हैं भारत की इस हुकूमत से और जो मौजूदा पॉलिसी चल रही है उससे, जिससे ख़ासकर मुसलमान जो है वो निशाना है। उसके साथ साथ दूसरी जो मजहबी अक़लियतें हैं वो भी उनके निशाने पर हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जो भारत एक मंसूबे के तहत जो है ना वो कर रहा है, और जिसकी वजह से न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर बल्कि इस तरह का रवैया मैं समझता हूँ कि भारत का ये जो रवैया है, गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात हैं, वो पड़ोसी ममालिक के साथ हों या मुल्क के अंदर लोगों के साथ हों, ये ऐसे रवैये हैं कि ये ख़ित्ते में किसी वक्त भी जो है ना इंतशार और बदअमनी को हवा दे सकते हैं। और
जिस तरह आपने कहा कि ये खित्ता जो है, जो भारत अपना अपना गैर जिम्मेदाराना इकदाम कर रहा है, उसके गैर जिम्मेदाराना जो इकदाम हैं, उनमें से कोई भी उसकी हरकत जो है इस खित्ते को न सिर्फ बल्कि जनूबी एशिया को एक बड़ी तबाही की तरफ धकेल सकती है। चूँकि मसला कश्मीर हो या कश्मीर का जो मामला है, वो अगर देखें तो हम 3 एटमी कुव्वतों के दरमियान वो एक उलझा हुआ मसला है, जो न सिर्फ कश्मीरियों का, पाकिस्तान और इंडिया में बसने वाले लोगों का, बल्कि जनूबी एशिया के लोगों के लिए भी ये ख़तरा साबित हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस सारे इकदाम जो छोटे छोटे मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह की इस्लामी कुतुब के ऊपर पाबंदी लगी है, इस तरह के इकदाम वो पहले भी करता रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें भारत की तरफ से जो गैर जिम्मेदाराना इकदाम हैं, इनको ऊपर अगर नोटिस न लिया गया तो ये इकदाम जो है आइंदा आने वाले दिनों में जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी किस्म की सूरत हाल है। तज़ीम साहब, वक्त प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, हमारे अगले प्रोग्राम का भी वक्त हुआ चाहता है, लेकिन चलें आप प्रोग्राम को थोड़ा सा वक्त की, प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि थोड़ा सा वक्त है, आगे बढ़ाता हूँ। तो ये बताएं कि आपने जिक्र किया इस्लामी कुतुब, फिर साथ साथ देखें नरेंद्र मोदी जो आए, अपना डोनाल्ड ट्रंप जो आए, अमरीकी सदर जो आए इंडिया, इसको किस तनाज़ुर में आप देखते हैं कश्मीर के हवाले से, और साथ साथ जो है ना इंडिया जिस तरह से दुनिया को ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कश्मीर में सब अच्छा हो चुका है, हालात बेहतर हो चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, हालात बेहतर हो चुके हैं, सब अच्छा हो चुका है, ये तो ज़ाहिर है, इसके ऊपर काफ़ी लंबी बात पहले हो भी चुकी है, और इसके ऊपर ये तो भारत का दावा है ना, मतलब जो कहता है कि सब कुछ बेहतर हो चुका है, बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ हम जिस तरह के इकदाम हम देख रहे हैं, अगर इस तरह के इकदाम हो रहे हैं तो सब बेहतर है, तो फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर रोज़ बरोज़ हमें एक ही खबर को सुनने को मिलती है कि आज इतनी फ़ौज मज़ीद भेज दी गई, या फ़लाँ इलाके में मज़ीद जो है चौकियाँ बन रही हैं। आज भी ख़बरें हैं कि कई नई जगहों के ऊपर मार्किंग करके उन्होंने इजाफी चौकियाँ कायम करने, कोई कुछ नहीं भाई, कई सैकड़ों ऐसे मकामात हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर जिनके जहाँ पे जो है वो एक नए सिरे से जो चौकियाँ और तलाशी और इस तरह के चेकिंग के पॉइंट जो है ना बनाए जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब अगर ये है तो सब कुछ अमन में है, तो फिर ये सारा संगीनों के साए तले अगर हालात नॉर्मल हैं, तो ये तो फिर खुद वहाँ के लोग और सियासी क़यादत भी कह चुकी है कि ये तो कब्रिस्तान जैसी खामोशी है, इसको आप जो है नॉर्मल हालात नहीं कह सकते। जी अच्छा, ये जो इस वक्त वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर एक कठुआ और बाकी राजौरी के इलाकों में भी लोग जो है ना पुरस्रार अमवात का शिकार हो रहे हैं, और बहुत सारे जो है ना माहिरीन सेहत कह रहे हैं कि ये कोई जहर है जो अद्वियात के ज़रिए से कश्मीरियों में मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे कश्मीरियों की अमवात हो रही है। क्या कहेंगे इस पे? जी, इसके ऊपर बहुत सारी जगहों की तरफ से तफसाद का इज़हार इस तरह की खबरों के ऊपर किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज भी किया है, और लेकिन इसके ऊपर चूँकि बहुत सारे अदारे इसके ऊपर तहकीक भी कर रहे हैं, जब तक इसके ऊपर कोई मुसद्दका इत्तलात या मुसद्दका रिपोर्ट नहीं आ जाती तो तब तक तो मेरे ख्याल में कोई हतमी तबसरा करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जिसमें पुरअसरार बीमारियों ने जन्म लिया है, और कुछ लोग अचानक जो है ना मौत के मुंह में लोग चले जाते हैं। नौजवानों की अक्सरियत जो है वो इस तरह इसका शिकार हो रही है, और जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तफसात का इज़हार किया, और उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि कहीं भारतीय अदारों ने मुस्लिम अक्सरियत अदारों जो इलाके हैं उनके अंदर कोई इस तरह की जरासीम, कुछ ऐसी कोई अद्वियात या ऐसा कोई जरासीम खुराक के ज़रिए फैलाना शुरू किया है, जिससे बड़ी आबादी जो है ना उसका शिकार बन सकती है। ये किस अदारों की तरफ से खदशात का इज़हार किया गया है, और कई अदारों ने इसके ऊपर नोटिस लेके इसकी तहकीकात का आगाज़ भी किया है कि क्या वाकई इस तरह का कोई चीज़ है या नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा ताज़ीम साहब, हमारे प्रोग्राम का सिलसिला शाम को भी होता है, और 5 से 6 बजे भी हमारा खसूसी प्रोग्राम होता है इसी हालात हाज़रा पे।
تو اس پہ بھی ہم مزید گفتگو کریں گے. اچھا, بھارت پاکستان کرکٹ میچ کشمیریوں میں بڑا جو ہے نا دلچسپی کے ساتھ جو ہے نا دیکھا جاتا ہے, اس بار بھی اس بار بھی, اور شائقین کرکٹ جو ہے نا کشمیری شائقین کرکٹ وہ پاکستانی ٹیم کی داد و تحسین کرتے ہیں, بڑا جوش جذبے کا مظاہرہ ہوتا ہے. کل بھی 76 جو ہے اپنا جو جہاں پہ سکرین وہ ویزا ہے بڑی اسکرین, وہاں پہ بہت سارے کشمیری شائقین نوجوان تھے اور انہوں نے پاکستانی ٹیم کے حق میں بڑا جوش و خروش کا مظاہرہ کیا. کشمیریوں کی اس محبت کو جو کھیل کے ذریعے سے اور باقی چیزوں کے ذریعے سے, نظریے کے ذریعے سے, تحریک کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ ہمیں واضح طور پہ محسوس ہوتی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ جی دیکھیں صدیقی صاحب, پاکستان کا میچ ہو, کرکٹ میچ ہو, ہاکی کا میچ ہو, یا 14 اگست ہو, 23 مارچ ہو, کوئی بھی پاکستان کا دن منایا جا رہا ہو, تو اس میں مقبوضہ کشمیر سری نگر آگے آگے ہوتا ہے. اور کئی دفعہ عالمی میڈیا نے بھی دکھایا کہ جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو سری نگر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, لوگ جھنڈے لے کے وہاں باہر آ جاتے ہیں. آج کل کے حالات تو وہ نہیں آئے, چونکہ ظاہر ہے جس طرح سے انہوں نے جو 2019 کے بعد کے جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں, جس طرح کے سنگینوں کے پہرے ہیں وہاں پہ, لوگوں کو میں اندر خوف و ہراس پیدا کیا ہے, لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز انہوں نے جبراً اس کے اوپر قابو میں رکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جب شہروں کے اندر پابندی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے جھنڈے لے کے ویران علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں, اور سیاحتی مقامات یا کئی دور دراز جہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے وہاں دور کسی پہاڑ پہ چلے گئے اور پہاڑ کی چوٹی میں جا کے جمع ہوئے, وہاں پاکستان کا پرچم انہوں نے پکڑا اور تصویر بنائی اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دی. یہ تو آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا اس طرح کے, یعنی یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے جو جذبات ہیں اس کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ اسی طرح کل کا میچ بھی تھا, ظاہر ہے انڈیا اور پاکستان کا تھا, تو ظاہر ہے اس کے اوپر جس طرح آزاد کشمیر میں بڑی جگہوں پہ بڑی بڑی اسکرینیں لگائی گئیں, لوگوں کا بڑا جوش و خروش تھا, بڑی تعداد میں لوگ میچ دیکھنے گئے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو ظاہر ہے آزاد کشمیر کے اندر تو فضا ویسے ہی اس میں ایک جوش آ جاتا ہے, اور یہ جو کل بھی جو دیکھنے کو ملا. تو میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہی کے دن یا آپ دیکھیں گے تھوڑے دن کے بعد 27 فروری کو وہ ایک دن بھی بناتے ہیں سرپرائز ڈے, تو وہ بھی آنے والا ہے سرپرائز. اور جس طرح اس وقت بھی بھارت نے ایک جھوٹا جو ہے نا سرجیکل اسٹرائک کے نام کے اوپر پروپیگنڈا کیا کہ وہاں پہ ہم نے بہت سینکڑوں جو ہے نا وہ دہشت گرد مار دیے اور فلاں دیا, اور جہاں پہ پوری عالمی میڈیا نے وزٹ کیے تو سوائے چند درخت اور جن کو نقصان پہنچایا اس نے, اور تو کچھ وہاں پہ نہیں تھا. جنگل میں اس نے جو ہے نا وہ کیا سارا کچھ, اور اپنے لوگوں کو ایک بہت بڑا جھوٹ بولا, جس کی جو ہے نا آواز خود بھارتی پارلیمنٹ کے اندر بھی کئی پارلیمنٹرین نے سوالات اٹھائے کہ یہ جھوٹ جو اس وقت بولا گیا اس کو وضاحت کی جائے. اور سوائے بھارتی میڈیا کے کسی میڈیا نے اس کے کسی نقصان کی تصدیق نہیں کی. اور البتہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کہا کہ ہمیں تو انڈیا کا جہاز گرتے ہوئے کی خبریں تو عالمی میڈیا پہ دیکھی ہیں, لیکن انڈیا کی طرف سے کارروائی کا جو ہوا ہے اس کا نقصان کا کوئی آج تک ہمیں نہ میڈیا پہ آیا نہ اس کی کوئی رپورٹ آ سکی ہے. تو اس کے اوپر تو ظاہر ہے بالکل بات صحیح ہے کہ جو 27 فروری کو پاکستان نے اس کا جواب دیا, ایک سرپرائز دیا, تو یقیناً اگر بھارت کی طرف سے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات ہوتے رہیں گے تو پاکستان میرے خیال میں سرپرائز دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے تعظیم یاسین صاحب, اور ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تازہ ترین حالات پہ, اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر اور وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس پہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی, سیر حاصل بات چیت ہوئی, اور جو اس وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بالخصوص کشمیر کے اندر سے, مقبوضہ کشمیر کے اندر سے کشمیری شناخت ختم کرنے کے بعد اسلامی شناخت ختم کرنے کے, اور بڑے ایک منظم منصوبے کے تحت, اور یقیناً یہ تشویش کا باعث ہیں اور دنیا کو اس جانب توجہ مبذول کرنی پڑے گی کہ کشمیر میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے, یہ صورتحال جو ہے نا وہ آخرکار کب تک برقرار رہے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس وقت تک کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ 5 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک لیے اللہ حافظ. یہ ہو گیا.
اینڈ ہو گیا. وہ اشارہ کرے گا تو بند کرے گا نا.